أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है रुकू नंबर 2 का। आयत नंबर 148 से सूरह बकरा चल रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलिकुल्ली वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। वलिकुल्ली वा और ली वास्ते, कुल्लिन कुल्लिन हर, वलिकुल्लिन और वास्ते हर एक के या और हर एक के लिए विजहतुन एक सिमत है। ये जो है वाओ जीम और हा जो है ये दर हकीकत चेहरे को भी कहते हैं। चेहरा आपका जिस तरफ होता है उस तरफ आपकी सिमत भी होती है। ये जो गोलता है, गोलता जहां पर भी कुरान में जिस जगह पर भी आती है ये मोनस की इलामत होती है और ये इलामती मोनस है। तो ये इलामत के तौर पर मोनस है। वे जहातुन एक सिमत है, हुआ वो मुवल्ली हा जो है, फिर देखिएगा ये जो हा के साथ अलिफ आ जाता है ये मोनस की इलामत है। तो मुवल्ली हा मुंह फेरने वाला हो, हा उसकी तरफ, किसकी तरफ, उस सिमत की तरफ, क्योंकि ये मोनस था इसलिए इस मोनस के लिए इस मोनस की जमीर इस्तेमाल की गई है। फस्तबीकुल खैराती, फस्तबीकु बस सबकत करो। सीन बा और काफ इसका रूट वर्ड है, सीन बा और काफ कौन सा बाब है, फस्तबीकु, फस्तबीकु बाब इस्तिफाल। बाब बाब इफ्तियाल। इस्तिफाल, माशाल्लाह। कौन सा, इस्तिफाल। इस्तिफाल नहीं है। इस्तिफाल। नहीं नहीं नहीं, सीन जो है वो इफ्तियाल है इफ्तिआल है। हाँ जी, क्योंकि फा कलमा के बाद ता आया है, बाब इफ्तिआल है। फस्तबीकु बस सबकत करो तुम, अल खैराती नेकियों में। अल खैराती, खैराती क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है, अल खैरात मोनस मुअन्नस मोनस है, है। मोहनस और जमा है। मुअन्नस की जमा है, बारिकल्लाह फी। बस सबका नेकियों में सबकत करो, अईना, अईना जहां कहीं भी। अच्छा ये क्या है, ये जबर की हालत में है या जेर की हालत में है, अल खैरात नसब है जर है, शायद नसब है मैम। नसब है। क्यों नसब है जी, मफूल बन रहा है। मफूल बन रहा है, माशाल्लाह। देखिए हालांकि जेर लगी है लेकिन पहचान लिया कि ये मफूल है, इसलिए ये हालत नसब में है, माशाल्लाह। अल्लाह मजिद फजिद। अईना जहां कहीं भी, माँ अईना माँ जहां कहीं भी, तकूनू तुम हो। तकूनू के साथ क्या हुआ है, तकूनू के साथ क्या हुआ है। मैम नून गिरा नून है आखिर हजफ। से। हाँ जी, नून। अब देखिए कि किसने गिराया होगा, इस माँ ने। यानी माँ मान जो है। है वो जब फेल मुजारे के साथ आता है उसके आगे से नून को गिरा देता है। अब आपके वो ये बगैर रूल पढ़े ही आपको ये बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। हमने कोई रूल नहीं पढ़ा इसका, ठीक है, इल्म नहव का आपने कोई रूल नहीं पढ़ा, उसके बावजूद आपको देखकर समझ आ गई कि अच्छा इसने कुछ ऐसा किया है। आपको रूल ना भी याद हो तो आपको देखकर भी उसकी तब्दीली से पता लग जाएगा इंशाल्लाह कि इसके साथ क्या हुआ है, और वो फिर पीछे हम देखेंगे हमें पता लग जाएगा अच्छा इसने किया है। आई नमा जहां कहीं भी, तकूनू तुम होगे, यती आतई से है कि यती ले आएगा, बिकुमुल्लाहु, बिकुमुल्लाहु तुम्हें, बिकुम अल्लाहु अल्लाह ताला, तुम्हें अल्लाह ताला ले आएगा, जमीअन सबके सबको। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज पर, कदीर कादिर है। इन्ना क्या करता है, किससे पहले आता है, मतलब इसम से पहले। इसे और इसम क्या को करता है से पहले इसको, आता है और इसम को जबर देता है। जबर देता इसम है, को बारीक, जबर देता है। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये कुल्ली, कुल्ली शैइन क्या बना, कुल्ली शैइन, मुदाफ मुदाफ ले मुरक्कब जी इजाफी। मुजाफ मुजाफ इलैही। क्योंकि कुल जो है ना, कुल्ली, ये लफ्ज जो है ये आपका हर्फ जार नहीं है। अगर इसके आगे जेर आई है तो इसका मतलब है ये मुजाफ इलैही बना है, मुजाफ इलैही बना है, ठीक है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। क्या ये दोनों मुरक्कब इजाफी बने हैं, मुरक्कब तौसीफी, सॉरी, शैइन कदीर मुरक्कब तौसीफी बन रहे हैं, नहीं मैम, नहीं क्यों नहीं बन रहे। मैम। उनके एराब अलग अलग हैं। हाँ जी, शई। शयीन की जेर है और उसके ऊपर पेश है। अगर अगर इसके ऊपर भी जेर होती तो फिर ये भी, इस पर भी जेर होती तो फिर ये मुरक्कब तौसीफी बनता। ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।
वमिन हैसु, वमिन और जहाँ कहीं भी, हैसु वहाँ, वमिन हैसु और जहाँ कहीं भी, खरजता, खरजता मुझे बताइएगा फेल माजी, और इसका बाप बताइए, और पूरा मुझे खरजता का बताइए। बताइए जी, खरजता वाहिद मुजक्कर हाजिर। कौन सा बाब है? खराजा बाब नून मुनासिब से मैम। खरब बाब बाब खरब नहीं, नून से बाब नून से, खरजा यखरुजू, खरजा यखरुजू, नसरा यंसुरु, ठीक है। खरजता निकले आप, फवल्ली, फापस, वल्ली तो फेर लीजिए, वजह का चेहरा अपना, वजह, वजह चेहरा का अपना, चेहरा अपना, शत्र अल मस्जिद अल हरामी, शत्र तरफ, अल मस्जिद अल हरामी तरफ मस्जिद अल हराम की। अब मुझे बताइएगा ये क्या बना है? अस्मा जी आपने नहीं बताना, ठहर जाए, मैं किसी को बुलाती हूँ। जी कोई आइएगा, ठहरे नहीं, ठीक से चलते हैं जी। फरीहा वैस, फरीहा वैस आइएगा। शत्र अल मस्जिद अल हरामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जी बताइएगा, शत्र अल मस्जिद अल हरामी फिर क्या है ये? मुजाफ इलेही बना। कौन सा मुजाफ, कौन सा मुजाफ इलैही, बताइए पूरा मुझे बताइए, एक एक बात, ऐसे थोड़ी पता लगता है। मस्जिदी हम्म। मुजाफ है, और इसके साथ जो हरामी, ये जो है वो दोनों इसमें मारफा है, हम्म। इसलिए मुजाफ इलेही बना। कौन मुजाफ इलैही है? अल हरामी। मस्जिद ही होगा ना। मस्जिद क्या है? इसम नहीं मैं इसम आप, है। इसम, इसम तो है, मुझे बताइए क्या बन रहा है? मस्जिद मुजाफ है? मुजाफ इसका मुजाफ इलैही क्या नहीं, है? मुजाफ आगे वाला वो नहीं, ये होगा मुजाफ। कौन सा ये मुजाफ है, अल हरामी? जी मैं बताऊं? नहीं, मैं जिससे पूछ रही हूँ ना उनको बताने दीजिए। जी बताइए, ये मुजाफ जी इलैही है? जी अच्छा, ये मुजाफ है। जी। मुजाफ के साथ क्या चीज हराम होती है कि वो उसके साथ कतन नहीं आ सकती? मुजाफ के साथ क्या चीज, ईशा आप बताइएगा, ईशा नासिर, माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, इस्लाम सबकी तरफ से पहुंच गया, मुझे जब बताइएगा जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम अल सबकी तरफ हरामी, से। अल हरामी जो है वो मुज़ाफ़ अलैहि है। अल हरामी मुजाफ इलैही है। फरीहा वैस आपकी टीचर कौन है? जी मैम, जवेरिया हैं, अच्छा मैम इंजीनियर्स जवेरिया हैं। हैं, ठीक है जी। और ईशा आपकी टीचर कौन है? मेरी टीचर मैम अमरीन है। मैम अमरीन है। अच्छा आप क्या कह रही हैं, अल हरामी क्या है? मुजाफ इलैही है, ठीक है जी, जी। जी। मुजाफ कौन सा है? क्या मुज़ाफ़ जो जी? है मस्जिद है। अल मस्जिद है। बाकी कोई भी ना बोले आप लोगों में से, ठीक है जी, जिनसे मैं पूछ रही हूँ सिर्फ वही बोलेगा। देखिए जी, जज़ाकल्लाह। आमीन भैया की, देखिएगा जी, जो मुजाफ होता है उसके साथ अलिफ लाम कतन कभी भी नहीं आ सकता, नेवर एवर। जिन लोगों ने अल मस्जिदी को मुजाफ बनाया और अल हरामी को मुजाफ इलैही बनाया, वो बात समझ लें कि इसके साथ अलिफ लाम है, ये मुजाफ मुजाफ हो ही नहीं सकता। मुजाफ के साथ हम, और मुजाफ हमेशा पहले आता है, दूसरे नंबर पर मुजाफ इलैही होता है। कभी भी मुजाफ पहले आपको ऐसा नहीं नजर आएगा, मुजाफ इलैही पहले और मुजाफ बाद में आया। यहाँ पर आप देखिए कि मुजाफ पहले है, मुजाफ इलैही बाद में है। मुजाफ इसका ये शतरा है, शतरा जो मुजाफ की लामत क्या होती है, उसका एराब हल्का होता है, तनवीन गिर जाती है। शतरा आपका, ये शतरा जो का लफ्ज है, ये आपका फेल नहीं है, ये इसम है। इसके ऊपर तनवीन नहीं है, सिंगल हरकत है, इसके साथ अलिफ लाम भी नहीं है, ये इसलिए ये मुजाफ है। और अल मस्जिद ही इसका मुजाफ इलैही बना। लेकिन हमने देखा कि अल मस्जिद अल हरामी दोनों जो है, इनके एराब सेम हैं, दोनों मुजक्कर हैं, दो चीजें हो गई। तीसरी बात क्या होगी, दोनों मारफा हैं, तीन बातें होगी। और चौथी बात क्या है, जिन्स हो गया, अदद, अदद सिंगल है, अदद इनका क्या है, दोनों सिंगल है, अल मस्जिद अल हरामी दोनों एक हैं, ठीक है, चारों एतबार से ये बराबर होगी, तो ये दोनों मिलकर हमारे मुरक्कब तौसीफी बन गए। और फिर मुरक्कब तौसीफी मिलकर, मिलकर शतरा का मुरक्कब, इसका मुजाफ इलैही बने। ये दोनों फिर मुजाफ इलैही बने शतरा का।
ٹھیک ہے. تو یہ شطر المسجد الحرامی مضاف اور مضاف الیہ ہے. مضاف اس کا شطرہ ہے. اب آپ لوگ اس چیز کو پھر سے دوبارہ سے اپنے ساتھ کہیں پر لکھ کر اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیجئے. مضاف ہمیشہ اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ الف لام قطن قطن کبھی بھی نہیں آ سکتا، اس کا اعراب اکیلا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. اب شطرہ، آپ مجھے بتائیے گا شطرہ یہ آپ کا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا؟ کون بتائے گا؟ میڈم معرفہ ہوگا. معرفہ ہوگا، کیوں معرفہ ہوگا؟ میڈم کیونکہ مضاف نہیں آ گیا المسجد تھا۔ معرفہ ہے تو وہ ہم، بھی معرفہ ہوگا. جی ہاں، کیونکہ آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کی وجہ سے مضاف معرفہ ہوتا ہے. اگر مضاف الیہ آپ کا نکرہ ہو تو پھر مضاف بھی نکرہ ہوتا ہے. مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف بھی آپ کا معرفہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. شطر المسجد الحرامی طرف مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، للحق البتہ، لا جو ہے لا البتہ، حق ہے، للحق البتہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالی بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. ومن حیث اور جہاں کہیں سے بھی خرجتا آپ نکلے. خرجتا کون سا فعل ہے، اس کا باب بتائیے گا، جلدی سے بتائیے گا. خرجتا میڈم باب نون ہے. میم نصرہ کا اور یہ واحد ذکر حاضر واحد ہے. مذکر جی. حاضر. خرجا یخرجو، نصرہ ینصرو، باب نون ہے. نکلیں آپ، فولی تو پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ یا اپنی سمت، چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرامی طرف مسجد حرام کے، وحیث اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، جمع ہو گیا وجوہکم اپنے چہروں کو، کم اپنے، یعنی کہ وجوہکم اپنے چہروں کو، یعنی کہ سب کو کہا جا رہا ہے. شطرہ شطرہ طرف، ہو اس کے، طرف اس کے، لئلا تاکہ نہ، یکونا ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت. حجتن کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ میڈم مونس. کون سا مؤنث ہے، مؤنث ہے؟ علامتی مؤنث۔ علامتی مونس. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا حجتن کا؟ میڈم ہاں ہاں جیم جی. جی. شاباش، بارک اللہ فیک. حجتن کوئی حجت، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا پس نہیں، تخشوہم. مجھے بتائیے گا اس کے ساتھ کیا تبدیلی ہوئی، ولا تخشوہم، فلا تخشوہم، فلا تخشو. جی، نون ضمیر کیوں ایڈ ہوئی ہے، گرایا ہے؟ ضمیر ایڈ ہوئی ہے اس میں۔ جی ہاں، یہ تخشو کے آگے سے نون کو گرایا ہے کیونکہ ضمیر آگے ایڈ ہوئی ہے. جب ضمیر ایڈ ہوتی ہے تو اس کے آگے سے نون کو گرا دیا جاتا ہے. فلا پس نہیں، تخشوہم خاشین، اور یا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈرنا، خشیت اختیار کرنا. تم ڈرو ہم ان سے، وخشونی، وخشونی، وا اور اخشونی، تم اور ڈرو، نی مجھ سے. یہ جو ہے، اچھا ایک چیز میں آپ لوگ کو اور بتانے لگی ہوں. ایک ہوتا ہے نون وقایا، آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے نون وقایا کا؟ نو میڈم. نہیں بتایا؟ نہیں میم۔ نون وقایا کیا ہوتا ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ فعل کے ساتھ کبھی بھی زیر نہیں آ سکتی. آ سکتی ہے؟ نہیں، نہیں آ سکتی. جو ہوتا ہے نا ہمارا، جو یا متکلم ہم لگاتے ہیں، تو یا متکلم لگانے کی وجہ سے وہ چاہتی ہے، یا چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ جو لفظ جوائن کریں ہم، اس کے ساتھ کیا آئے، زیر آئے. ٹھیک ہے. ہم اس کو بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، نون وقایا لگا دیتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ نون وقایا. نون وقایا کیا کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے. کس سے بچاتا ہے، زیر میں آنے سے بچاتا ہے. میری سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اور وہ کیا میڈم کرتا ہے، وقایا واؤ سے ہوگا. واؤ سے. واؤ سے، ہاں جی، واؤ قاف الف قا، اور یہ ہے یا، وقایا، وقایا، نون وقایا. یاد رکھیے گا، نون وقایا وہ ہوتا ہے جو فعل کو زیر دینے سے بچاتا ہے. نون وقایا کیا کرتا ہے، فعل کو
زیر دینے سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. وخشونی اور ڈرو نی مجھ سے. یہ جو ہے یہاں پر آگے کیا آیا؟ نون وقایا آیا. اور وخشونی اور ڈرو نی مجھ سے، کیونکہ یا آئی ہے، یا متکلم تھی. نون وقایا نے آ کر اس کو یہاں پر اس کو پیچھے والے فعل کو زیر دینے سے بچایا ہے. یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ اگر ہوتا تو وخشی ہو جاتا، یہاں پر یہ زیر آ جاتی. اس نون نے اپنے اوپر زیر لے لی اور اس نون نے پیچھے والے فعل کو زیر لینے سے بچا لیا. یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ تو نون میڈم وقایا. جی پیچھے والا جو ورڈ ہوگا وہ میڈم واو ہوگا یا پھر شین ہوگا؟ کون سا والا؟ میڈم آپ نے بولا کہ نون نے زیر لے لی، ہاں اپنے اوپر لے لی، اور پچھلے فعل کو اس نے زیر نہیں لینے دی، تو میڈم ہاں پچھلے جی، والا ورڈ شین شین ہوگا یا واو؟ دو ورڈ ہے نا نون سے پیچھے، جی شین اور واو. شین ہوگا. شین شین ہوگا ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے. جی. یہاں سے واؤ، یہاں پر بیسیکلی یہاں پر یا تھا، اس نے یا حذف ہو کر یہاں پر یا واؤ آیا ہے. لیکن بہرحال حذف اسی یہ بھی رول لگا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر واؤ آیا ہے. تو وخشونی، تو اس نے اپنے پیچھے والے لیٹر کو زیر لینے سے بچا لیا. وخشونی، تم ڈرو نی مجھ سے. ٹھیک ہے. اب یاد رکھیے گا کہ نون وقایا وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے آنے والے فعل کو زیر سے بچا لیتا ہے. اب آپ کو میں اس کی اگزامپلز بہت ساری دکھاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وخشونی اور ڈرو مجھ سے، والی اتما وا اور لی تاکہ اتما. اچھا وخشونی کون سا باب لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وخشونی کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وخشونی میڈم باب باب فتح. فا تو نہیں؟ فتح یفتح. یہ کچھ اور ہے، مجھے بتائیے یہ ہے کیا؟ یہ باب افعال سے ہے یہ؟ نہیں. یہ فعل امر تو نہیں ہے میم؟ فعل امر ہے. جی ہاں فعل امر ہے یہ. وخشونی اور ڈرو مجھ سے. خاشیہ یخشعو کون سا باب بنا؟ باب فا. فاتح یفتح. خاشا یا تو نہیں ہے. خاشیہ یخشعو کیا بنا؟ سین باب سین سامیا یس. تین سامیہ باب. یسمعو. ٹھیک ہے. وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولی اتما اور تاکہ اتما، تا میم میم روٹ ورڈ ہے، یہ کون سا باب بنا؟ اتما، اور تاکہ میں پوری کر دوں. میڈم باب تفعیل. باب تفیل ہے. جی میڈم. حمزہ قطعی نہیں ہے. میم یہ دو ہوں میڈم حمزہ پھر علامت مظاہرے پہ پیش ہے اور میم ہوں پر جزم تشدید ہے. نہیں تشدید دو میم ہے. آئین کرنے پر. یہ دو میم ہے، دیکھیں یہ تو باپ کا آ گیا. تا میم میم روٹ ورڈ ہے. ولی اتما کون سا باپ بنا؟ میم یہ تشدید والا لفظ ہے میم. تشدید والا نہیں باب ہے. تفصیل. باب تفیل نہیں ہے. باب تفیل کے آئین کلمہ پر آتی ہے. یہ آئین میم کلمہ باب کہاں؟ تفصیل نہیں ہے. جی میم یہ تشدید میڈم والا پھر باب لفظ ہے مطلب. افعال ہوگا. ہاں میڈم پھر جی باب باب افعال ہی افعال. بولتا ہے. باب افعال ہوگا. دیکھیے اگر آپ کا تشدید ہوتی ہے آئین کلمہ اس کا، اگر آپ تشدید لگا دیں تو پھر تا بنتا آئین کلمہ. یہ تو لاسٹ لیٹر پر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لاسٹ لیٹر اس کا باب آئین نہیں ہے. یہ تو لام بن رہا ہے آپ لوگ اگر تفیل بنانا چاہیں تو. والی اتما اور تاکہ میں پوری کر دوں، تا میم میم روٹ ورڈ ہے، اور تاکہ میں پوری کر دوں مضارع کی علامت پر پیش ہے. ٹھیک ہے. والی میڈم باب اتما افعال. اور تاکہ باب میں، افعال. ہاں جی باب کیا ہے؟ باب افعال ہے. باب افعال. جی ہاں. اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی، نعمتی اپنی نعمت کو. اب یہاں پر دیکھیں یا متکلم آئی ہے. اب دیکھیں یہاں پر یا متکلم ہے. نعمتی کے نیچے یہاں پر تا کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ حالانکہ یہاں پر تو کوئی بھی یہاں پر علامت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ یہاں پر کوئی حرف جار نہیں تھا کہ اس کے ساتھ زیر آتی. یہاں پر زیر کیوں آئی ہے نعمتی کے نیچے؟ میم یہ اس کے ساتھ زیر ہی لگانی ہوتی ہے. جی میم یا کے ساتھ زیر ہی لگتی ہے. ہاں جی. یا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ زیر لگے. یہاں پر ہم نے یا متکلم لگائی تھی، ہم نے یہاں پر اس کو پیچھے زیر نہیں دی کیونکہ ہم نے بیچ میں نون وقایا لگایا تاکہ فعل کو ہم زیر سے بچا لیں. یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے. اسم ہونے کی وجہ سے ہم اسم کے ساتھ زیر لگا سکتے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر کیا نہیں ڈالا؟ نون وقایا نہیں آپ نے ڈالا. نون وقایا ڈلتا ہے فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ نہیں ڈلتا.
ٹھیک ہے؟ اور جو دہی اور پلیز مائک میوٹ کیجیے گا شگفتہ جی، نہیں تو میں مائک میوٹ کر دوں گی، پھر آپ لوگوں کو پتہ کیا ہوگا، پھر آپ لوگ بتا نہیں سکیں گے. نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. مجھے بات بتائیے گا تہتدون روٹ ورڈ بتائیے گا اس کا کیا ہے. ہا دا دال اور یا یا ہا دالیا کون سا باب بنا؟ میڈم باب باب افتعال. افتعال. کیسے پتہ لگا آپ کو باب افتعال؟ نورین جی اب آپ نے نہیں بتانا، اسما جی آپ نے نہیں بتانا، عشا کہاں گئی؟ میں جی عشا بتاتی بتائیے ہوں. گا کیا یہ باب افتعال ہے؟ ہاں جی، کیوں باب افتعال ہے؟ کیونکہ آئین کلمہ کے بعد تا آ گئی. آئین کلمہ کے بعد تا آ رہی ہے، آئین کلمہ کون سا ہے؟ نہیں، ایک سیکنڈ. باب افتعال، آپ کی تا کہاں پر آئی افتعال میں؟ افتعال میں عین یہ کہاں تو پر آئی؟ آئین کلمہ بن رہا ہے. دیکھیں یہ افتعال میں نے لکھا ہے، افتعال میں تا کہاں پر آئی ہے آپ کی؟ آئین کلمہ سے پہلے. ہاں جی آئین کلمہ سے پہلے، تو تا یہاں پر آئین کلمہ کون سا بنا؟ یہاں پر تا کہاں ہے؟ آئین کلمہ دال ہے، آئین کلمہ، اور اس سے پہلے جو ہے تا آئی ہے. جی ہاں، تو یہ اس کی باب افتعال ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جتنا جی. بھی سوال میں کروں گی یا جتنا آپ لوگ جواب دیں گے آپ لوگ کو اتنی آسانی ہوگی، اس سے مت گھبرایا کیجیے کہ غلطی ہوگی، غلطی ہوگی تو ہم سیکھیں جی. گے. ٹھیک ہے، تہتدون باب افتعال ہے، اس کا روٹ ورڈ ہا دالیا ہے. تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا. جی کائنات کہاں ہے؟ کائنات کائنات جلدی آئیے گا. ارسلنا کون سا باب ہے؟ کائنات جلدی آئیے پلیز. جی جی ارسلنا کون سا باب ہے؟ میں سوچ لوں 1 منٹ. سوچنا نہیں چاہیے، سوچیں گے تو پھر نہیں آئے گا. فوراً بتائیے کون سا باب ہے. یہ فعل امر ہوگا نا کیونکہ سیکنڈ لیٹر وہ ہے ساکن ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. فریحہ ویسا آپ آئیے گا. ارسلنا کون سا باب ہے؟ ارسلنا ہوں باب بتاؤں، باب فا فتح. آپ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اچھا جی میں بھی شاپ آئیے گا. میں بھی ابھی آپ نے میسج ابھی ٹائپ کیا ہے 11:57 جی میں بھی شاپ جی آئیے گا. ابھی، جی میں نے بھی کیا ہے. یہ فعل امر لگ رہا ہے ار کی وجہ سے. اللہ ٹھیک ہے حافظ جی. جزم ہے. میں بھی شاپ کی ٹیچر کون ہے؟ مس فائزہ. مس فائزہ. فائزہ شہزاد. ٹھیک ہے جی. مس فائزہ کو اگر آپ کہیں نا میڈم سر آپ آئیں ذرا ادھر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ذرا نیچے کون ہے؟ رابعہ. رابعہ آپ آئیے نہیں گا. نہیں مس یہ فعل امر نہیں ہے. میں نے کیوں؟ الف پہ مت نہیں دیکھا. الف پہ نا، نہیں الف پہ مد ہے، ماں پہ مد ہے. نہیں الف پہ تو زبر ہے. چلیں جی ٹھیک ہے جی. صحیح ہے جی. جی رخسانہ سالک. رخسانہ سالک آپ آئیے گا. یہ باب باب سین سے. باب تفیل سے ہے. ٹھیک ہے جی. بسمہ آپ آئیے گا. بسمہ نذیر، آپ سے میں نے ابھی تک سوال نہیں کیا. بسمہ مائک انمیوٹ کیجیے جی گا. میم. آپ مجھے بتائیے جی گا ارسلنا کون سے باب سے ہے؟ میم باب فعال سے. کیوں جی باب فعال سے کیوں ہے؟ میم اس کا حمزہ قطعی آ رہا ہے. حمزہ قطعی یار. آپ کی ٹیچر کون ہے؟ مس سمرین مس میم. امرین. آپ نے پہلے گرامر پڑھی ہے کیا؟ جی میں تھوڑی بہت وہ بھی بھول گئی تھی، بیچ میں 3-4 سال کا گیپ آ گیا تھا، ابھی دوبارہ سے آئی ہے سمجھ. میری بات سنیں بچوں، یہ آپ لوگوں کو فعل امر کہاں سے لگ گیا؟ فعل امر کے ساتھ تو حمزۃ الوصل کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے. یہاں پر آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے، جس کے اوپر حرکت حمزہ پر نظر آ رہی ہو تو وہ تو یقیناً آپ کا باب افعال ہے. اور باب افعال کو تو پہچاننا سب سے آسان ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ را سین اور لام.
یہ حمزہ پیچھے الگ سے لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب افعال ہے. ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو. یتلو، یتلو کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یتلو کے ساتھ کیا ہوا ہے بچوں؟ میم نون گرا ہے. نون گرا ہے. یتلو نہ تھا. یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، تم پر، آیاتینا، آیاتینا، آیات ہماری، آیاتینا، آیات ہماری. اچھا یہ ایک کوئی قانون لگا، اس وجہ سے یہاں پر کھڑی زبر آئی ہے، یہاں پر یا کے بعد الف ہے اس لیے کھڑی زبر ہے. یہ آیاتین، آیاتین ہے. آیاتینا یہ کیا بنا ویسے آیاتینا؟ یہ مرکب آیات اضافی. مرکب اضافی. مرکب نہیں اضافی سوری. بنا. ٹھیک ہے، ہماری آیات. وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے کم تمہیں. یُزَكِّيكُمْ کون سا باب ہے؟ یُزَكِّيكُمْ. اب میں پوچھوں گی، ٹھہر جائیں. میں معذرت خواہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا، ان سے نہیں پوچھا. تھوڑا سا مجھے نا ذرا یہ باقی بچے تھوڑا چیک کرنے دیجئے کہ یہ بچے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زیب النساء آپ مجھے آئے کہ بتائیے گا ذرا، یہ جو یُزَكِّيكُمْ کیا ہے، کون سا باب ہے؟ زیب النساء. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زیب النساء کون سا باب ہے یُزَكِّيكُمْ؟ یہ باب تفعیل ہے. کیوں جی؟ اس کے عین کلمہ پر تشدید ہے اور اور مضارع کی علامت پر پیش ہے. جی ہاں، بارک اللہ فیک. وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے کم تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں. جی عشا، یعلمکم کون سا باب ہے؟ عشا بتائیے گا یہ کون سا باب ہے یعلمکم؟ عشا نے نہیں بتانا. فریحہ ویسا بتائیے کون سا باب ہے یعلمکم؟ میم یہ باب تفعیل ہے اور مرکب اضافی ہے. نہیں، مرکب اضافی کو چھوڑے، مجھے یہ بتائیے یہ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل. کیسے پتہ لگا آپ کو باب تفعیل ہے؟ میم عین کلمہ پہ تشدید ہے اور اور مضارع کی علامت ہے عین کلمہ کون سا ہے اس کا؟ لام. لام. اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، سکھاتا ہے تمہیں، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما جو لم نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون تم جانتے. اچھا جی، ڈاکٹر نور آپ آئیے گا ذرا. جی میم. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا یہ تکونو کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میم اس کا نون ڈراپ ہوا ہے لم کی وجہ سے. لم نے کیا کیا؟ یہ ایک اور علم النحو کا آپ نے لم نے رول اس کو سیکھ لیا. جزم دیا اس کو. ہاں جی، اس کو لم یا تو پھر جزم دیتا ہے، اگر جزم مطلب وہ آپ کا جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس کو جزم دے دیتا ہے، اگر جزم نہیں ہو تو لاسٹ میں اگر آگے سے نون کو گرا دیتا ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا ہاں پڑھا جی. تھا کہ کون سا نون کو گراتا ہے، کون سا لفظ؟ ماں. ماں. دوسرا آپ نے پڑھ لیا کہ لم بھی نون کو گرا دیتا ہے. تعلمون مجھے جی. بتائیے گا کہ تعلمون کون سے باب سے ہے؟ تعلمون کیا ہے؟ تعلمون کون سا باب ہے؟ حاضر کا صیغہ جمع، جم جمع کا صیغہ مذکر. مجھے بتائیے گا باب کون سا ہے؟ تعلمون باب تفاؤل. تفاعل ہے کیوں؟ نہیں نہیں، تفاعل کا کیا ایک لگا ہے منٹ آپ کو میں، یہاں پر؟ ایک منٹ میں. تعلمون عالم. ٹھیک بول رہی ہیں، بولیں. تعلمون کون سا باب بنتا ہے؟ جس یعنی کہ ثلاثی مجرد میں سے ہے نا یہ. ہاں جی بتائیے پھر کون عالم. سے ثلاثی مجرد کا کون سا باب ہے؟ عالم یعلم. علم یعلم. باب ہاں سے. باب باب فاتحہ ہاں فتح یفتح. سے.
बारिक अल्लाह फतह फीक, यफ्तह। शाबाश। तालमून, तुम इल्म रखते हो। फज़कुरूनी, अब देखिए यहाँ पर, फज़कुरूनी, बस याद करो नी मुझे। यहाँ पर क्या लगा हुआ है जी? डॉक्टर जवेरिया आप हैं? उन्होंने विकाया। एक मिनट ठहरिएगा मैम ये नून जी। नून बकाया है। डॉक्टर जवेरिया बताइएगा ये क्या है फज़कुरूनी? मैम ये नून विकाया लगाया है क्योंकि आगे या मुतकल्लिम थी, तो हम्म, उस कुरू को हम फेल को जेर देने के लिए नून विकाया लगाया गया है। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे ये जो है फज़कुरूनी, ये क्या है? फेल बताइएगा इसका कौन सा ये फज़कुरूनी? फर्स्ट कुरू में मैम फेल अमर है ये। फेल अमर है, अमर कौन सा होगा। बाब है? ज़करा ज़करा यस्कुरु नसरा यंसुरु, ये बाब नून है। जी, बारिकल्लाह फीक। फज़कुरूनी नसरा यंसुरु, ज़करा यज़कुरु। बारिकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फज़कुरूनी, बस याद करो मुझे। अज़कुरकुम, अज़कुरकुम, कौन सा बाब है जी? ठहर जाए अब। हुदा, रुहेल, जी हुदा। अज़कुरकुम कौन सा बाब है? हुदा, मैम ये हमजा पता ही लगा है और आपकी जी आवाज नहीं मैम आ रही, आवाज क्या आ रही है। बोलेगा जी? हमजा का लगा हुआ है और आगे जज्म है अगले हर्फ पे, तो ये बाबे फाल होगा। बाबे फाल है। अज़कुरकुम, मैं याद करूंगा, कुम तुम्हें। वशकुरू और मैम वशकुरू, मेरा एक सवाल भी है। एक मिनट है जी। वशकुरू और शुक्र करो ली, मेरा। वशकुरू ली और शुक्र करो मेरा, कौन सा बाब है? वशकुरू ली, वशकुरू ली, वशकुरू है सिर्फ, सॉरी। वशकुरू कौन सा बाब है? फेल कौन सा है? मैम ये मुझसे पूछ रही है हुदा से। नहीं, एक मिनट है जाइए। अब आप पूछते हैं जी कोई और कौन सी जी? बिल्किस अंजुम, आप बताइएगा। बिल्किस अंजुम, वशकुरू ली, वशकुरू कौन सा बाब है? सलासी मुजरद का नासरा है, शकरा चीन हम्म, काफ और रा मैम इसका रूट वर्ड है। हाँ जी। और मैम ये इसके आगे से नून गिरा है। क्यों? और मैम ये है शकरा यशकुरु। जी, क्यों नून गिरा इसके आगे से? मैम नून मैम ये यशकुरु। चलें जी, किसी और को बुलाते हैं फिर। अब कमल आप आइएगा। कमल, जी इसके आगे से नून क्यों गिरा है? वो कह रही है कि इसके आगे से नून गिरा है, क्यों गिरा है जी नून? चलें जी, फिर किसी और को बुलाते हैं। माफिया आप बताइएगा इसके आगे से नून क्यों गिरा है? ये कह रही है कि आगे से नून गिरा है। वशकुरूली, मैम जमीर आने की वजह से। जमीर कहाँ लगी हुई है? छोटी है। ये छोटी ये है, ये तो ली लगा हुआ है। मैम ये जमीर है। जमीर होता तो आगे अलिफ, अलिफ इसको जुदा करने के लिए ना आता, इसके साथ डायरेक्ट ही लगा हुआ होता। मैम मैम ये ये वाव की वजह से। शकरा शकरा शकरू थर्ड वाला जमा का। मैम ये पहले अमर है। ये कौन बोला है फेल अमर है? किसने शिगुफ्ता। बोला? शगुफ्ता, जी हाँ मैं जी, ये शिगुफ्ता। फेल अमर है। फेल अमर के आगे से नून गिर जाता है। क्या क्या करते हैं फेल अमर के साथ? मैम ये फेल अमर का जमा का सेगा है, इसलिए इसके आगे से नून गिरा है। और क्या करते हैं फेल अमर के साथ? हम लास्ट पे जज्म दे देते हैं और मैम, और सेकंड वाले पे भी जज्म आती है। और और अलिफ पे कोई हरकत नहीं होती। हम जतुल विसल लगाते हैं शुरू में। हमजातुल वसल लगा दिया। और
اور اس میں لامتے مضارع تا کو گرا دیا ہے۔ علامت مضارع کو گرا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وشکرو اور شکر کرو میرا، لی میرا، وشکرو اور شکر کرو میرا، یہ فعل امر ہے۔ ولا اور نہیں، تکفرونی اور تم ناشکری کرو، ناشکری کرو نی میری۔ یہاں سے کیا گرا ہے مجھے بتائیے گا، یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یا متکلم، جی کیا گرا ہے؟ یہ نون گر کے، اور یہ جو نون یہ والا ہے یہ کون سا اس کے نون ہے؟ ساتھ یا نون وقایا متکلم، ہے۔ یہ نون وقایا ہے، جی ہاں جی، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، واحسن الجزاء فی الدارین۔ اذکرکم کون سا والا ہے باب فعال سے؟ اذکرکم کہاں پیچھے رہ گیا؟ ایک سیکنڈ میں دوبارہ چیک کرتی ہوں، میم یہی ہے، وشکر سے پہلے اسکر کو، کون سا تھا، کہاں یہ پر؟ فسکرونی اسکر کو، ہم میم آخری آیات ہے رکو یہ کی، والا فذکرونی اذکرکم، اذکرکم۔ کیا اس جی کو کیا بتایا تھا؟ میم یہ باب فعال کا امر کا فعل امر کا صیغہ ہے۔ ہاں جی، یہ تو عمل کا، اس کا میں نے کچھ اور بتایا کیا؟ آپ نے صرف میم فعل امر کا ہے وہ، اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فعل سوری امر ہے، فعل باب فعال فعال، کا ہے جی، یہ پیچھے باب والا فعال کا فعل یہ امر۔ باب فعال کا نہیں ہے، پیچھے والا یہ کون سا باب ہوگا؟ اس کا باب میں نے بتایا تھا، میڈم کون سا کہہ رہی ہے؟ فاسکرونی؟ فذکرونی، یہ والا، یہ باب میڈم یہ فعل افعال ہے، امر ہے۔ یہ باب افعال ہے، یہ والا کون سے باب کا ہے؟ فعل امر ہے لیکن کون سے باب کا ہے؟ باب میم نون، نون وقایا، باب نون، نون ناصر ینصر، میڈم ناصرہ بتایا ہے آپ نے۔ نہیں، نون وقایا کو چھوڑ دے، پیچھے والا دیکھے نا، یہ باپ یہاں سے پتہ لگے گا، نون وقایا سے نہیں پتہ لگے گا، یہ میڈم آپ نے باپ بتایا ہے ابھی، ناصرہ ناصرہ ینصر ہے، یذکرو، اور یہ والا باپ کون سے؟ اذکرکم، باب میم فعال، یہ باب یذکرو، فعال کا فعل امر کا صیغہ ہے۔ جی باب فعل افعال امر۔ کا فعل امر کا صیغہ ہے، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، واحسن الجزاء فی الدارین، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔